Menjua-jua membantah kerina serayan Tuhan, amin ijabah kita kerina naringan. Salam sehat selalu, kekelengan Tuhan di bata tetap si masu-masu kegeluhan ta. Mari dagi si poblat ukur ta lebe, ras kita ertoto. Tetap terpuji ras termulialah gelarndo, Bapa kami siringan ibas kini Rajan surga. Basuari sendahenda, kam kap di bata, singa jari kerina kami anak-anak du selaku serayandu ibas sermon khotbah minggu GBKP tanggal 5 Desember 2021. Te kami karena kuasa Tuhan di bata, si masu-masu kami ibas pemenana sependungina, gelah ngasup kami ngangkai karena kebenaran katandu. Ibas gelar Tuhan Yesus, kami gortoto man bandu. Amin. Bahan renungan ta ibuat ibas Lukas 3 ayat 1-6. Baginda mekerna kata di bata. Dahin Yohanes Peridikan. Tiberius enggo 15 tahun jadi kepala pemerintah Roma. Tupung se Pontius Pilatus jadi gubernur i Judea. Herodes raja i Galilea. Jana sangana Filipus jadi raja i daerah Iturea Rastrakonitis. Lisanius jadi raja i Abilene. Jana Anas ras Kayapas jadi imam Simbelin. Tupung ereh kata di bata man Johannes anak Zakaria itana si mesawang. Maka isiari Johannes krina daerah aluran Lau Jordan. Berita kena berita ibas di bata nari nina. Jeralah ibas dosa-dosa dunari. Tandana kam enggo jerah kam harus ipridikan. Gelah dosa-dosandu i alami di bata. Bagi enggo isuratkan Nabi Jesaya ibas kitabna. Lit sekala si erlebuh itana si mesawang nari. Pesikap dalam Tuhan, pepinter dalanna. Kelbung-kelbung harus itambusi. Uru-uru ras deleng harus ipekendit. Dalan si melu-elu harus ipepinter. Jana si erlubang-lubang iperata. Krina pagi manusia ngidah. Keselamatan si reh ibas di bata nari. Si bareme karena bahan renungan ta endah. Serayan Tuhan, sini kelengi Tuhan ta Yesus Kristus. Minggu enda tanggal 5 Desember 2021, emekap minggu Advent si peduaken. Gelar Advent, ibuat ibas kata Latinari, emekap Adventus, si ertina kedatangan. Minggu-minggu Advent minggu-minggu. Ija kita mempersiapkan pusu perukurenta kubas Natal. Ras mempersiapkan pusu pratenta karena kerehan Tuhan ta Yesus Kristus si pedua kalikan. Bagi kala Israel si ertima nandangi kerehan kala si ipadankan di bata si mulai ia ibas kini seran nanari. Jana orat gelu si payo. Ibas minggu Advent si pedua kan enda seri denga ras minggu Advent si pemenah. Emekap geluh alu sabar dengan megenggang Tuhan pedas mereh. Jana bahan khotbah sekali enda ibuat ibas Lukas 3 ayat 1-6 ija ibas kitab Lukas iturikan maka Yesus si ingklini bangsa Israel si ipadankan di bata. Bagi si ingklini krina manusia. Ibas gedang-gedang kitab Lukas si ipentingkan tuhu-tuhu emekap karena pertoton. Kesah si badia ras pengampunan dosa ibas di bata nari. Terkhusus ibas perikop tenda nurikan karena Yohanes Peridikan isikin ia. Yohanes Peridikan gelar orang tua na emekap Zakaria ras Elisabeth. Sita ras-ras bahwa Elisabeth adalah ertua. Jana dua na ianggo metua. Tapi ibas Tuhan lalit si metahat alu penampat kuasa di bata tubuh masih Yohanes Peridikan. Jana enggo ipadankan di bata bahwa Yohanes Peridikan ia jadi kalak simbelin ilebelebe Tuhan. Labanci inem nalau anggur entah pe inemen keras deban. Mulai pe tubuhna iang godem alu kesah si badia. Arah ia entrem kalak Israel mulihkan erkemalangan mantuhan di bata. Bagi kape Yohanes Peridikan ia reh asa Tuhan ia megegeh dengan erkuasa bagi Nabi Elia. Ida me kena bapa ras anak-anakna kalak jahat pe jadi kalak si bujur. Bajikari yogi terdauhan ibas Lukas sada ayat 10:5-10 pitu. Maka seh mepak sana Yohanes Peridikan berita. Iberita kena berita ibas di bata nari jeralah ibas dosa-dosa nari. Tandana nggo jera harus ipridikan gelah dosa-dosa ia lemi di bata. Dahin Yohanes Peridikan eda go isuratkan Nabi Jesaya kepe ibas kitabna. Lid kalak si erlebuh itana si mesawang nari. Pesikap dalam Tuhan,
Pepinter dalanda, kalbung-kalbung harus itambusi, uru-uru ras deleng harus ipekendit, dalan si melu-elu harus ipepinter, jana si lubang-lubang iperata, krina pagi manusia ngidah keselamatan sireh ibas di bata nari. Artina, Yohanes Pembaptis mempersiapkan bangsa Israel gelah ngalu-ngalu kerehen Mesias. Ibas pusuh perukurna bagi kaping geluh ibas pertobatan. Tuhumbue kini lah bujuran si terjadi tepungsi. Tapi kala sing geluh ibas pertobatan, jera ibas dosa-dosa nanari, idat kena me dame Kristus. Terlebih arah minggu-minggu Advent indah. Kita pi ibabai gelah geluh ibas pertobatan, jera ibas dosa-dosa tanari, mempersiapkan pusuh pratenta, ngalu-ngalu kerhen Mesias. Gelah tuhu-tuhu kerhen Mesias banci tetap mereken damai Kristus. Kubas pusuh perukuran ta, jana kita pi ngasup geluh ibas kebadiaan. Bahan ogenta, Maleaki 3 ayat 1-4. Kitab Maleaki isuratkan kira-kira ibas abab pelimakan ope Kristus. Kenca rumah pertoton i Jerusalem ipajakan mulihi. Nabi Maleaki ngaju imam-imam ras bangsa lako pelimbarui kepatuhanna nandai perpadananna ras di bata. Teridah bahwa kegeluhan bangsa labo huli, lalit ketutusenna nembah man di bata. Apeka imam-imam ras jelma si enterem nipu di bata. Alula mereken persembahan si seharusnya iberikan man Tuhan. Bagi pi arah kegeluhan kala enda lasue ras pengajaran Tuhan. Tapi rahmat Tuhan ngadili ras bersihkan bangsana. Maka isuruh Tuhan memaleaki selaku suruh-suruhan Tuhan laku nikap kendalan dengan meritakan perpadananna. Ibas kerehen Maleaki bali bagi sabun cuci si keras, bali ras api si pake tukang lebur besi. Reh yang ngukum, bali ras sekala tukang lebur pirak, laku bersihkan sa. Bali bagi tukang bersihkan emas ras pirak. Bagi medahin Maleaki selaku persuruhan Tuhan bersihkan imam-imam. Gela alu bage ibabaina persembahan si payo man Tuhan. Si erbahan sangena ati Tuhan. Bali ras si enggo-enggona ibas paksa sinai. Eda berharapan Tuhan, man Maleaki selaku suruh-suruhan Tuhan, gelah bangsa Israel tuh melakukan sipayo, singena ati di bata. Bagi kape, adisi teruskan. Nina Tuhan pesima ada kuasa, rahmo aku ku tengah-tengah do, laku ngadili, maka minter ku adukan guru-guru pertendung, perlua-lua, saksi palsu, sinipu kala upahanna, bagi pikala sinindas di berubalu-balu, anak melumang ras kala pertandang. Krina kala kepekan silam biar mantuhan di bata, kepekan enda i adili Tuhan di bata. Banci ibandingkan ibas Maleaki 3 ayat 5. Bagi kapi arah invokasyon ta, Mazmur 68 ayat 5, si isina Daud ngendeken denden kemenangan. Ras ngaju bangsa Israel gelah rendelah guna di bata. Pujilah gelarna. Ia kap Tuhan. Jana marilah si pesikap dalan man Tuhan. Sin jadikan embun man greta Tuhan. Tuhan kap gelarna. Maka ersuraklah ia adep-adepan Tuhan. Bancipe ibandingkan ibas ulangan 33 ayat 26. Artinya kala jahat lesap me ia adep-adepan Tuhan. Ikernepkan di bata ia kerina. Bali ras lilin nehte ibas api sigara, tapi kala si benar, meriah ia kapna, ersurak-surak ia, i adep-adepan Tuhan di bata. Arah temanta, pesikap dengan pepinter dalan Tuhan. Uga carana kita pesikap dengan pepinter dalan Tuhan, marilah ibas minggu Advent si peduakan indah, adinggo si begikan kita sora Tuhan, olamin si tutup pusuh pratenta arah keegoisen ta. Bagai kape kini ganjangan ukur ta. Tentuna langgena ati Tuhan di bata. Maka marilah sibukakan pusuh pratenta geluh kita alu menturuk rukur. Jera kita ibas dosa-dosa tanari. Geladami Kristus lalap tetap ngiani ibas pusuh pratenta. Bagi kape
marilah segelah kita tetap terus geluh pengarapan, rasa sabar, ibas kai-kai masalah sini hadapi kita. Jadikan kita gegeh kini tetenta ku Tuhan di bata. Panci saja. Kini seran terjadi ibas jabunta. Gereja ibas ingan pendahinta. Masyarakat ras ijapa kita tading. Maka selanjutnya olamin kita biar. Ibas menyuarakan kebenaran sirehna ibas di bata nari suiras kebenaran kata di bata. Mari tetap pindo gegeh ibas di bata nari. Kepentaran Tuhan di bata singa jari kita guna ngelakukan kai bagi singena Athena. Maka ngusehna kata di bata enda. Tuhan di bata lah. Simreken pengertin arah katana enda. Reh ngasupna kita dalankan kai bagi surah-surah Tuhan di bata. Mari ras kita ertoto. Bapa kami siringan ibas kini rajaan surga, bujur melala arah kebenaran katandu singgo i petangkas kenduman kami anak-anak ndu selaku serayandu. Sampatindu kami Tuhan, guna pembarken karena kebenaran katandu. Tuhan di bata singa jari kami arah kepentarendu. Ibas gelar Tuhan Yesus Kristus, kami gorto toman bandu. Amin, bujur melala.